दसिया ही कि जिस वेले कुरान नाज़िल होया ते आयत नाज़िल हुई वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, कि माफी मंगो अपने गुनाहां दी अल्लाह कोलों, बेशक ओ तौबा कबूल करदा ते मेहरबान है। एरी तशरीह पूछी आपने उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे, उन्होंने फरमाया जी ये तो मुराद है कि दीन मुकम्मल हो गया वे, इस्लाम पूरा हो चुका वे, हुण अल्लाह दे पैगंबर साडे विच ज्यादा देर नहीं रहणगे। वो जो बड़े बड़े जय्यद सहाबा हन, बदरी सहाबा सारे बैठे हुए सन, उन्होंने क्या कि जिहड़ी तशरीह ये फरमा रहे ने ये साडे ज़हन विच नहीं आई। ते अमीर उल मोमिनीन फरमांदे ने जो अब्दुल्ला बिन अब्बास आंदे ने ना, गल है मेरे भी ज़हन च यही गल है कि अल्लाह के रसूल नहीं रहणगे हुण दुनिया। और फिर उम्मुल मोमिनीन फरमांदियां ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि ये हिस्सा नाज़िल होने तो बाद आप अपने सजदे ते रकू विच दुआ कसरत नाल ऐ पढ़नी शुरू कर दी कि सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बाना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली, कि ऐ अल्लाह तू पाक है, सारियां तारीफां तेरे वास्ते ने ते मैनू मुआफ फरमा दे। इस आयत तो इस दलील तो ये गल समझाई है उम्मत नू, जो बंदा बुढ़ापे वाले पासे जान लग पवे ना ते फिर ओ ज्यादा अल्लाह को तौबा करे, गुनाहां दी माफी मंगदा रहे। दलील ये दसी ही कि साडे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सजदे विच रुकू विच ये दो दुआवां पढ़दे हन, दोवें जगह ते सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बाना, अल्लाह सब तरीफा तेरे वास्ते ने, तू साडा रब है, वलकल हम्द अल्लाहुम्मा गफिरली, कि अल्लाह मैनू माफ कर दे, अल्लाह मैनू माफ कर दे। तो ये आजजी इनकसारी इहदा नाम है कि बंदा जो वडेरा हो जाए ना, वो इस तरह अल्लाह दियां तारीफां करे। ये वे लिखी पड़ी गल। हुण अगली गल सहाबी बयान फरमाउंदे ने कि एक दिन अब्दुल्ला बिन अब्बास के घर बहुत लोग ना इकट्ठे होए पूछण वास्ते मसले, तो जाके दसिया कि अल्लाह के पैगंबर दे सहाबी बाहर ना बड़े लोग आए ने, फिर मैं कलो उन्होंने अंदर कलो। वो पूछन लगता है विरासत दे हक, कि जो बंदा फौत हो जाता है वो विरासत किवें तकसीम करनी है। उन्होंने दसिया, अंदर फुल हो गया। वो पूछ के जिस वेले फारग होए फरमाया भी तुसीं हुण बाहर हो जाओ, बाकी लोगों को अंदर आउण दिओ। बाकी लोग अंदर आए, उन्होंने पूछा चोरी दे अहकामात के, जिहड़ा चोरी करे उसकी सजा की है। उन्होंने वो उत्ते पूरा दसिया कुरान हदीस। उस तो बाद फरमान के तुसीं भी बाहर चले जाओ, जो बाकी लोग पीछे खड़े ने बाहर उन्होंने अंदर आउण दिओ। वो तीसरा गिरोह आया, फिर अंदर भर गया। उन्होंने पूछा कि अल्लाह के पैगंबर दे सहाबी सानू दसो कि फसलां जो पक्कियां होण उन्हां उत्ते की अहकामात ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया। उन्होंने ज़कात उशर के मुतल्लक गल दसी। इन अल्लाह ने उन्होंने इज्जत अता फरमाई, हत्ता कि एक दफा मक्के आए हज करने वास्ते अब्दुल्ला बिन अब्बास। उन्हां दिनां विच अमीर उल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी आए हज करने वास्ते हुकूमत दे विच रह के। उन्होंने बकायदा प्रोटोकॉल सी हुकूमत का, क्योंकि वो हुकूमत विच हन, उन्होंने हुकूमत सी। तो देखने वाले वेख्या, उन्हें लिखिया वे कि जिन्नी इज्जत लोग देंदे हन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं, उन्नी ही इज्जत अब्दुल्ला बिन अब्बास दी कि उन्हां कोल लोग उठदे ही नहीं हन, कोई भी मसले पूछण वाले, मसाइल पूछने वाले लोग हज के मौके उत्ते भी अल्लाह ने निशान अता फरमाई। तो पूछा किसी ने कि अला इन्ना औलिया अल्लाह, कि अल्लाह के किहड़े वली ने जिन्हां दा रब ने कुरान च कहा कि ला खौफुन, उन्हां उत्ते खौफ नहीं होएगा, वला हुम यहज़नून, ते ना गम ज़दा होणगे। इहदा की मतलब है? सुभान अल्लाह। तो नबी करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाते हैं। हदीस अबू दाऊद दे विच हदीस है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह दे कड़े वली ने ना उन्हां दी पछाण है वे कि वशुहदाओ यौमल कियामत
کہ قیامت والے دن اللہ انہوں نے عزتاں نال نوازے گا جڑے اللہ دے ولی نے. وہ کیڑے نے؟ وہ دسن لگے نگوں فرماندے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ تو خبرنا من ہم، کہ او اولیاء کون نے، اللہ دے ولی کون نے، تو خبر ہم سانو خبر دیو انہاں دی دسو. آپ نے فرمایا ولیاں دی پچھان اے وے میرے ساتھی، سب تو پہلو کہ کالہم قوم تحابو، او تواڈے وچ ہی ہون گے. اچھا اس تو بعد فرمایا کہ او انج دے ہون گے کہ الا غیر ارحام بینہم، او لوکاں نو قریب کرن والے ہون گے. پہلی خوبی انہاں دی لوکاں نو قریب کرن گے ایک دوجے دے، صلح کروان والے. جڑے بندے لڑے ہوئے نے انہاں دی صلح کروا دینا، اے ولی بندے دا کام ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ دا ولی ہے بندہ وہ جڑا لوکاں دے درمیان صلح کروا چھڑدا ہے. جھگڑے پہ نہیں لوگ تے انہاں دے وچکار قریب ہو کے ہاں جی کوئی لے دے کے منا کے سمجھا کے صلح کرواندا ہے. اینو اللہ دا قرآن اور اللہ دے پیغمبر دی حدیث کہندی ہے ولی ہے بندہ اللہ دا ہے. دوسرا فرمایا دوسرا بندہ ہوئے ولا اموال یتطاؤنھا، جڑا مال دی ہرس نہیں کردا. سبحان اللہ. حریص نہیں، خرچ کردا لوگاں تے، خرچ جتھے ویندا تے ضرورت ہے خرچ کردا ہے. اللہ دے ولی ہوندے نے. وہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مینوں یاد آئی گل جمعے وچ کہ ساڈے پنڈ دے ہن نا بزرگ اکاری صاحب دے والد صاحب چاچا جی اسحاق، اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت الفردوس عطا فرمائے. اور ریاض ساڈے پنڈ دا بدھاونا بھی پیچھے جمعے میرے نال آئے سن، گل سنا رہے ہیں کہ اج تو 50 سال پرانی گل ہے کہ جنوں لوگ ساڈے پنڈ والی مسجد خرچ کرتے ہیں نا پیسے. پرانی گل سنائی 50 سال پرانی، قاری صاحب دے والد صاحب دی، بابا جی اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ انہوں نے رحمت فرمائے. کسی بھی مسلمان دا نام ہے فوت شدہ دا تے کہنا چاہیے رحمت اللہ علیہ، اللہ انہوں نے رحمتہ فرمائے. ساڈے پنڈ دے بزرگ نے بھی یاد آئی جاندے نے. پھر ہاں جی بھائی خالد دے والد صاحب نے چاچا جی طفیل، بھائی ظفر دے والد صاحب نے چاچا جی عبد الرشید رحمت اللہ علیہ، پانیس دے والد صاحب نے چاچا عبد اللطیف. سارے بزرگ سن ساڈے پنڈ دے، اچھے لوگ ہن. تو گل سنائی انہوں نے کہ اے جس ویلے جمعہ پڑھنا نا سب مسجد وچ تے ایک دن نہ 50 روپیے انہیں خرچ کیتے دیتے مسجد واسطے. آندے نہیں سارے جمعہ پڑھنے والے بندے حیران ہوئے اہی روپیہ دے ہاں مسجد نو یا 2 روپیے دینے. ادو پیسہ لبدا کتنے 50 سال پیچھے، 50 سال پیچھے پیسہ ہوں ہی کسی کو نہیں سی. وہ بندہ گواہی دے رہا ہے جمعہ پڑھنے سے کہہ لگے کہ 50 روپیے نہ مسجد پائے اسی سارے نمازی انہاں وال ویکھیے کہ 50 روپیے مسیتے پہاڑے. اللہ اکبر. انہوں آندے نے اللہ دے ولی. قرآن کہہ رہا کہ مال دے حریص نہیں، جوڑ دے نہیں، خرچ کر دے نے خرچ. اور میں دیکھا اپنی زندگی تھوڑی جی بچ اپنے پنڈ دے ہور بھی لوگ خرچ کرنے والے، انہاں دے والدہ محترمہ پا ظفر دی والدہ میں دیکھا ہور اس طرح، پا نیس دی والدہ میں دیکھا اس طرح کہ او انہیں خرچ کرنے والے لوگ سن کہ جدوں پیسہ لبدا نہیں سی کوئی بھی ادو او ماڑیا دا دھیان رکھنے والے. اللہ نے کیا ہے ولی لوگ ہیں. قرآن کہندا پیا، حدیث فرما رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اے میرے صحابہ ولا اموال یتآتونھا، کہ او جوڑ دے نہیں، حریص نہیں بلکہ خرچ کر دے. تو اس واسطے میرے بھائیو ولی دی دوجی پچھان ہے وہ مال خرچ کردا وے، مسلماناں تے خرچ کردا وے. دعا کریا کرو اللہ سانو بھی یہ نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے. جتھے موقع ملے اپنے آنڈ گوانڈ ہمسائے اندر خرچ کریا کرو، بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ دے پہلو خرچ کریا کرو. اگر وہ سارے سوکھے نے پھر اپنے پڑوسیاں تے ہمسایاں دے حقوق نے انہاں تے خرچ کریا کرو. تیسرا فرماؤندے نے
کہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فواللہ اللہ دی قسم انا وجوہہم لنور انہاں دے چہریاں تے نور ہوندا وے سبحان اللہ فرمایا با انہم علی نور لا یخافون انہاں نوں دنیا وچ کسے دا خوف نہیں ہوندا اذا خاف الناس جدوں لوگ سارے ترٹھے ہون گے ڈرے ہوئے ہون گے قیامت والے دن اے اللہ دے ولی ولا یحزنون بالکل پریشان نہیں ہون گے یہ کنہ دے گل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے پہ کہ اللہ دی قسم ہے اے نور والے ہون گے اور جس دن لوگ پریشان ہون گے غم زدہ ہون گے اے جڑے لوگ نے اذا حزن الناس حزن دا معنی غم پریشان ہونا اخاف دا معنی ڈر خوف خوف دا معنی ڈر خوف دنیا وچ ڈر خوف تے حزن اگے جا کے قبر والی زندگی حشر والی زندگی اور جو پریشانی ہونی انہوں کیا گیا حزن دنیا نو کیا گیا خوف دو لفظ نے حزن تے خوف اللہ دا قرآن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دنیا وچ بھی پریشان نہیں ہون گے اور اگے بھی پریشان نہیں ہون گے اللہ دے ولی ہاں جی دعا کریا کرو اللہ سانو اے خوبیاں اپناؤن دی توفیق عطا فرمائے اور پنجویں چیز فرمایا آپ نے پھر فرمایا میرے ساتھی وقرا پڑھ ہذہ الآیہ اے قرآن پاک دی آیت جنہیں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ اللہ دے ولی پریشان نہیں ہون گے قیامت والے دن نہ دنیا میں پریشان ہوں گے اے انہاں دی خوبی ہے اور تشریح فرمائی ہے قرآن نے کیونکہ قرآن بھی آپ تے نازل ہویا نا نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جس ویلے اللہ دے سامنے مخلوق کٹھی ہوئی ہوئے گی اس دن دی گل سناندے نے پہ فرمایا اس دن اللہ دے ولی اس دن بھی پریشان نہیں ہون گے قرآن دی آیت پڑھی ہے فرمایا لیس البر نیکی اے وے نیکی کنوں کیا ہے فرمایا نیکی اے وے میرے صحابہ کہ سب تو پہلی گل کہ وآت المال مال دے وے علی حبہ اللہ دی محبت واسطے اعتراض غور کرنا ان قرآن دے الفاظ اگے حدیث پڑھی ہے ان قرآن دی آیت پڑھنا پیا فرمایا وآت المال علی حبہ کہ اللہ دی محبت واسطے وہ مال خرچ کردے نے کل میرے کو بھائی ملیا نماز پڑھی وہ نال میں گل پوچھی فلانے بندے دی آندا جی وہ اتنا اچھا بندہ وے نماز پڑھن آوندا ہے نا نماز پڑھن تے سلام دعا لیں نے کسی نال السلام علیکم سلام دعا لے کے وہ مٹھ چ نا جو حسب توفیق پھڑا چھڑ دے چپ کر کے آندے نے دعا کریں یار اللہ تعالیٰ دین دا کام لے لوے میں انہوں نے کہا اللہ دے ولی دی پچھان ہے وہاڑا نہیں کردا ہو سلام دعا لے کے نا سلام دعا لے کے ہاتھ ملان دی خاطر تے نال او دی ہاتھ وچ کچھ نہ کچھ اللہ دی جو دتا ہے اللہ نے رزق او پکڑا ہٹ دے اللہ دے ولی نو کیا گیا ہے تاجر اللہ دا ولی ہے تاجر جڑا سچا تجارت کردا ہے مخلص ہے کاروبار دکان چلاندا پیا ہاں جی جیڑا بھی کاروبار ہے اودہ دنیا وچ امانتدار ہے جھوٹ نہیں بولدا بچدا ہے انہوں اللہ دا ولی کیا گیا ہے ہاں جی اور پھر دوسرا فرمایا ذوی القربا قریبیاں تے خرچ کردا ہے ذوی القربا جڑے قریب دے او پڑوسی بھی ہو سکدے نے او دے ارد گرد جڑے ملازم نے او بھی ہو سکدے نے اور وہ بھنا بھرا بھی ہو سکتے ہیں عزیز و اقربا بھی ہو سکتے ہیں فرمایا ذوی القربا پھر فرمایا والیتاما یہ جمع کا لفظ ہے یتیماں تے خرچ کردا یعنی اولیاء اللہ دی خوبی اللہ دا قرآن کری دسدا میں او دسنا پیا سورہ بقرہ 177 نمبر آئے تے کہ اے ولیاں دی خوبی ہے کہ مال نال پیار نہیں کردے جائیداداں پراپرٹیاں یہ وہ بڑے بڑیاں انہاں دیاں خواہشاں نہیں ہوندیاں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیتا ہے کہ اللہ انہاں کو رزق دے جنہاں میری زندگی گزر جائے حالانکہ اللہ نے کیا میرے رسول صفا مروہ سارا سونے دا کر دینے ہیں صفا مروہ دیکھا جنہاں جڑے عمرہ کر کے آئے ہو بہت لمبا صفا مروہ 5 منٹاں دا سفر ہے صفا مروہ دا ایک چکر
5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ, 7 ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ रसूल मैं सारा सोना कर देना। और मैं नहीं या अल्लाह उन्होंने को रिजक दे जिस ना मेरा गुजारा हो जाए। आपने फरमाया जड़ा आउंदा ही ना सवाल करने वाला इन्ने को आप सखी होंगे हैं, आप किसी को खाली नहीं हैं जान देंगे, खर्च करते हैं। ये भी औलिया अल्लाह की खूबी है, अल्लाह के वलियां की खूबियां दसना पिया कुरान विचों। अच्छा छठी खूबी केड़ी है? फरमाया वल मसाकीन, मस्कीना ते खर्च करते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया उस बंदे की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता जड़ा मस्कीना बलूगत तो पहलू, जवान होने तो पहलू उन्होंने सुपुर्द कर देता विरासत उन्होंने, गलत करता वो। ये बच्चे जवान नहीं होए, छोटे छोटे ने बच्चे तो बिचों निकल जाता। फरमाया नहीं, बल्कि उन्होंने शफकत करे। फरमाया भी अल्लाह के वली की खूबी, अल्लाह के वली की खूबी है, कोई इस तरह करते नहीं। 7वीं खूबी वबन सबील, मुसाफिरों पर खर्च करता वे। 8वीं खूबी वस्साइलीना, जेड़े सवाल करते हैं उन्होंने खर्च करता वे। वाफिर रिकाब, जेड़े बेगुनाह लोग ने उन्होंने आजाद करांदा है। किसी दे झूठा केस हो गया वे, किसी कोई मसला बन गया वे, सिफारिश करता है, पैसा खर्च करके छड़ा हटदा वे। वह अकाम सलाता, नमाज पढ़ता है। सुभान अल्लाह। वह अकाम सलाता, नमाज भी पढ़ता है। ये वलियां की खूबियां दसने पे। 9वीं खूबी वह आत ज़काता, ज़कात भी देता है। हुण ए 2 खूबियां लोगों से घट ने। कहने गया जी बड़ा वली अल्लाह का, नमाज़ां 5 नहीं पढ़ता वो, हाँ जी बैठा रहिंदा वेला, दम करदा पिया, लोग आ रहे ने बाशो, बड़ा कहानियां लोग घड़ियां ने बड़ियां उन्होंने मतलब, लेकिन नमाज का पाबंद नहीं। ये वली नहीं कोई भी, ये नहीं वली कोई भी। लोग कई जान, हाँ कई जान, अल्लाह ने वली नहीं किया। जेड़ा नमाज का पाबंद नहीं, नमाज का पाबंद नहीं, वो वली नहीं कोई भी। वो नाफरमान है अल्लाह का, वो रसूल का नाफरमान है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया वात ज़कात, ज़कात अदा कर दे। जी माशाअल्लाह साडे साथी ने भाई ने वेखो ना, तुसीं जानदे हो हर साल कितनी ज़कात बनती है, गरीबां मसाकीन खुद देंदे ने। किन्ने साथी ने ऐसे, ते अल्लाह तआला फिर उन्होंने क्यों ना सेहत देवे, अल्लाह तआला फिर क्यों ना उन्होंने अपना फजल फरमाए, अल्लाह तआला फिर उन्होंने लोगों के दिलों में क्यों ना उन्होंने मुहब्बत पाए, जेड़े अल्लाह वास्ते खर्च करते हैं लब लब के। और फरमाया वल मूफून बिअहदिहिम, वादा भी पूरा करते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ जी वलियां की खूबी 11वीं है वे, ओ फरमाया वादा भी पूरा करते, वादा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े लोग आउणगे कब्रां चों निकल के, ऐसे भी लोग होंगे जिन्हां दी कब्र ते ना बड़े बड़े निशान लगे होंगे। सही मुस्लिम अंदर पूछा जाएगा अल्लाह के रसूल कौन लोग ने, सजा शुरू हो गई इन्होंने होने ये हिसाब किताब भी नहीं शुरू होया, अल्लाह के पैगंबर इन्नी है कौन लोग ने? फरमाया ये वो लोग ने जेड़े वादे झूठे करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, लोगों ने दगा करते हैं, धोखा करते हैं। तो फरमाया वलियां की खूबी की वल मूफून बिअहदिहिम, के कौलो करार दे पाबंद ने, गल वाले ने, नगल्ले नहीं। गल वाला बंदा रब नूं पसंद है। याद रखिया जे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गल वाला सी ते अल्लाह ने इज्जत दी है, जमीन ते टुरदे हन तां नमाज पढ़न जा रहे ने, नबवी मस्जिद मदीने की गल है, आप मेराज ते ने, उथे उन्हां दे कदमां दी आवाज अल्लाह ने सुना दी। फरमाया गल वाला जा रहा है, गल वाला बंदा गल करते, बंदा गल ते पक्का रवे, सौदा कर लिया पक्का रवे, किसी नाल कौलो करार किया पक्का रवे, ये वली है, इनू वली क्या है? अगे फरमाया वल इदा आहदू, जरों आहद करदा पूरा करदा। और 13वीं खूबी वस्साबिरीन फिल बासा, जरों कोई हालात दा उतराव चढ़ाओ होवे सबर करदा है। अल्लाह अकबर। सबर करना भी बड़ा मुश्किल काम है। उतराव चढ़ाओ जिंदगी आ जाता है ना जी, लोग सबर नहीं करते कोई भी, गालो गाली होए होंदे ने, घरां च आवाज़ां होंदियां होंदियां ने, मीडिया उत्ते एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। ये नहीं, अल्लाह नूं पसंद नहीं गल है।
یہ اسلام نہیں، یہ دین نہیں کوئی بھی، یہ جہلیت ہے۔ اور پھر فرمایا وَالذَّرَّاء، اللہ وَحِينَ الْبَاسِ، اگر لباس اے سال 2-4 سوٹ نے کوئی گل نہیں، اگلے سال زیادہ بنا لے، صبر کردا۔ وہ اللہ دا بندہ ولی نہیں، وہ نیک نہیں، رب نو پسند نہیں وہ بندہ جڑا تھوڑا جہا تراؤ چڑھاؤ آوے تے گالاں کڈے اور وعدہ خلافیاں کرے اور بڑے بڑے ایسیاں باتاں کرے زبان تو کڑی، اللہ نو پسند نہیں۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، اے لوگ نے سچے، واولئک هم المتقون، اے لوگ نے پرہیزگار، اے لوگ نے متقی۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری اور آخری بات جڑی کر لگا میں فرماؤندے نے، آپ نے جو آیت پڑھی نا کہ ولا هم يحزنون، نہ پریشان ہون گے اور نہ دنیا میں غم، نہ اگے پریشان ہون گے، اے لوگ او ہون گے جنہ محبت کی بھی اللہ واسطے، اللہ انہاں واسطے بڑے بڑے ممبر کھوائے گا۔ صحیح بخاری وچ لکھیا ہے اللہ انہاں واسطے بڑے بڑے ممبر کھوائے گا، ممبر انہاں تے انہاں نوں بٹھایا جائے گا اور انہاں دا ناشتہ کرایا جائے گا، دی دعوت کیتی جائے گی، پوچھن گے صحابہ کرام اور سارے نیک بزرگ لوگ کہ یا اللہ یہ لوگ کون نے؟ اتنی عزت۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے میرے نبی کہو انہاں نوں کہ اے او لوگ نے کنہ میری ذات واسطے محبت کیتی ہے، میرے دین واسطے محبت کیتی ہے، کوئی ذاتی تعلق نہیں سی، کوئی خونی رشتہ نہیں سی، کوئی بھی، صرف اللہ نو خوش کرنے واسطے کہ میرا مالک راضی ہو جائے۔ بندہ جا رہا لاہور، رستے وچ یار دوست سے مل جانے ہیں، کم کو نہیں کوئی بھی، 2-4-10 منٹ بہ جائے، وہ بھی گناہ معاف ہو گیا، یہ بھی گناہ معاف ہو گیا، یہ ولیاں دی خوبی ہے۔ عید دا موقع وے، خوشی دا، رشتے داراں کو ٹر گیا ہے جی، جا کے انہوں دی چونپڑی غریب ماڑے انہوں نے گھر جا کے بہ گیا، اللہ تعالیٰ دے رسول فرماؤندے نے میں انہوں نے گناہ بھی معاف کر چھڑے نے، دے گناہ معاف کر چھڑے۔ اے ولیاں نے کام کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا نا ابراہیم ایک گھر دودھ پیندا ہی، بچہ سی نا، دودھ پیندا سی، دودھ اللہ او ہن لوہار، انہوں نے صحابی فرماندا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر گیا نا، اتنا دھواں اتنے بیٹھا نہ جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے نو چکیا تے اسی بیٹھے رہا آپ دے نال، دھواں بڑا ہی گھر وچ، او لوہار سی، کم ہو جاؤدا سی، لیکن آپ نے انہوں بالکل محسوس نہیں کرایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے رہنے اتنے اور وہ بچے نال کھیلتے رہنے اپنے بیٹے نال، اور دعا کیتی ہے کہ یا اللہ یہ جڑا دین ہے نا دسیا ہوتے، اے دین انہاں لوگاں وچ رہے گا، انہاں اتے قیامت آئے گی۔ نالے بھی کہہ چھڑیا سنا میرے صحابہ، دین واپس آئے گا پھر مساکین غرباء اندر، اور اے ہی انہوں اینڈ تے قبول کرن گے زیادہ۔ یہ کنے گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خوبیاں اپنے اندر اپناؤ، اپنے پڑوس بھنا بھرا رشتہ دار عزیز و اقربا جاؤ، انہوں نے خوشی دیو، تہاڈیاں بیماریاں مک جان گیاں، اللہ تہاڈے تے راضی ہو جاوے گا۔ تو فرمایا اے وے الا ان اولیاء اللہ، کہ اے نے اللہ دے ولی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ دنیا میں پریشانی آئے گی، نہ اگے پریشان ہون گے، ادھر بھی اللہ انہاں نوں عزت دے گا، دنیا میں بھی اللہ انہاں دی عزت کرے گا۔ اللہ دی بات سچی ہے، اللہ دی گل سچی ہے۔ کہ میں سورہ بقرہ آیت نمبر 177 اور یونس سورت اور 66 نمبر آیت، یہ ساری تواڈے سامنے تشریح کیتی ہے قرآن و سنت کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ کو دعا کریے کہ یا اللہ سانو انہاں باتاں دے عمل دی توفیق عطا فرما۔ اللہ میرے سمیت ہر میرے بھائی نو مسلمان اسی تیرے نبی دا کلمہ پڑھنے، یا اللہ ساڈیاں کوتاہیاں کمیاں نو معاف فرما۔ اللہ اپنی رحمت فرما کے ساڈے سارے جڑے بیمار نے مسلمان بھائی ساڈے شفا کاملہ عطا فرما، جڑے بے اولاد نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرے ماں باپ، میرے پنڈ دے ساتھی کنہاں دا میں نام لیا ہے کہ بابا جی ساڈے اسحاق صاحب قاری صاحب دے والد صاحب
اللہ انہیں تے رحمت فرمائے. چاچا جی عبد الرشید صاحب, ہاں جی چاچا شریف, چاچا عبد اللطیف, ہاں جی چاچا طفیل, ہاں جی اس طرح چاچا مولا ساڈے پنڈ چ ہی بلال دے والد صاحب, اللہ تعالیٰ انہوں تے رحمت فرمائے. یعنی جن نے یہ لسٹ ایک بڑی میرے ذہن چ نا, تو سب واسطے دعا کرنے یا اللہ معاف کر کے جنت الفردوس عطا فرما. اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ساڈا ساتھی انہوں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا سفیان, اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ انہوں لمبی زندگی را رکھے, اللہ انہوں عالم دین بنائے, اللہ تعالیٰ وہ کل نو وڈیاں ہوئے جوان ہوئے او دی اکھاں دی ٹھنڈک بنے. اللہ تعالیٰ ہور دعا کریا کرو کہ یا اللہ ساڈے آنڈ گوانڈ پڑوس ہمسائے جڑے پریشان نے پریشانیاں دور فرما, جڑے غم زدہ نے غم دور فرما. اللہ ساڈے ملک دیاں حفاظتاں فرما, اللہ اسلام نو عزت عطا فرما. اللہ ساڈے نیک ادارے خیر خواہ ملک دے محب وطن لوگ انہاں دی مدد فرما. یا اللہ جڑے مقروض نے قرضے دور فرما, جڑے پریشان نے پریشانیاں دور فرما, جڑے بیمار نے شفائے کاملہ عطا فرما. یہ دعا اللہ دے پیغمبر ممبر تے کھلو کے کراندے ہوندے ہن جمعے والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا لے لے کے صحابہ دا دعا کراندے ہن. دلیل قرآن دے وچ لکھی پڑھی گل ہے, اس واسطے میں ہر جمعے دعا کرانا وا میرے بھائیو. اللہ کو دعا کریا کرو سارے کہ یا اللہ تو قبول فرما, اللہ آسانیاں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.